देखु कि रे गाँ सारा समस्त बाड़ी बुली आसिले हेले छुआ को सांगरे नहीं कुआडे जाइछि जे पाउनी रे बापा। अरे मु पर दी जन को पड़िया देखिथिली पघार तो बांधिथिलु हासु जोड़थिले। अरे कुआडे पघा छिंडे पळेले तो गुआळ जाके आगे देखुनु। नाई रे गुहाळ को जाई ना हाती बाछुरुटा बेको गळई पळेछि आउ गाई पूरा पघा छिडे देछि। सुना सुना मु कहूती से केमिति पळेले आमे त बॉल खेलुतलु नटिया भाई जानी सुनी बाछुरी ऊपर को बॉल पकई खेलरु बाहरी आसिला तापर त गाई पगा छिंडई बाछुरी पछरे दौड़िला। मु जानी सुनी पकेनी पको पको बाछुरी मंडरे बाजी गेला बॉल त तो कोन पत्थर हिच्चे तो काटी गेले पळौतला काई की। हां हां चुप आउ खेलिबा को जगह पाइलोनी गोरु बंदा जगह जाई खेलुतिलो बॉल हो कि फुल हो गोटे गोटे हुरुडा गोरु अछंती थरे हुरुडी की पळेले ताको लांजा आउ छुई हुएनी। आई कुआरे गले मने तो झुमुरी रे अरे बाळू गादड़ा गाई बाछुरी दीटा पळेले ताको न गोडेई मते जणे खुशी खबर दउछ आसी कि मामू आमे समान को बहुत गड़ेलु कुआडे पसी कुआडे बाहरी गले किछि जानी पारिलुनी आ सेमाने चारि गड़िया को आमे परा दी गड़िया आमे कोन ताको पारिबु सेति पई तुमको कहबा को आसिलु। नटिया भाई आम गाई बाछुर को हुरुडैछि माने सीए जाई की खोजी के आनिबो नले मु ताको गाई बाछुर को नेकी आम गुहाळे बांधी देबी। हां अरे जदी रोड ऊपर को उठी आइतबे बाजार आडे पळैथिबे बंसी पघा आणे बाइक रे जाई के रोड साइड बुली के देखिबा। हाउ आनुची चलो सब साइकिल धरि खोजिबा। अरे कोठी अच्छु रे नेतो काके काके तुम नेतो रोड मझरे लोक बाट गलुची क्या कोई बाट छाड़ी दौनी। नेता तो मिल गला हेले आम बाछुरी कुआडे गला बापा तमे नेता को पगारे धर आमे जाउछु बाछुरी को खोजी आनिबु। हेलानी गाई मते बाट छाड़ी दउनी रोड मझिरे मते नाकदम करि सरलानी गोरु गुडा को बाजार भीतर छाड़ी देबे एक्सीडेंट हेले कोन कहबे ना गाड़ी वालांकर दोष नहीं आज्ञा गाँ रु आम गाई के बाजार को आसंतिनी या बाछुरीटा हुरुडी की पळै आसला तो सेइतपे त मा ताऊ गोडे गोडे एत बाटे पळै आसी। मामू ए लोक बदे ता बाछुरी को लुचेई रखिचंती सेति पई से तांको बाट छाडुनी। अरे सुनो ता बाछुरी को आनी भलरे देई दियो कोन कि रे माई बाछुरी देखि लोभ होई गला कि। हां ए पिला कौन आडू साडू कहूचु मु तुमको कौन चोर परी देखा जाउची। अरे मु दिन को शह शह गोरु को चिकित्सा करी सुस्थ करूची आ तू कहूचु मु चोर। ओहो हाउ आज्ञा डाक्टर बाबू आपण जातु
ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ଗାଈ କାହାରି ପାଖକୁ ନ ଯାଇ କେବଳ ଆପଣ ପାଖକୁ ହିଁ ଦୌଡ଼ିଛି। କଥା କହି ନ ପାରିଲେ କଣ ହେଲା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଗାଈ ପଛରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଯିବୁ। এইটি আগে ମୋ ବାଛୁରୀ ହଇଲ ହେ ଆଲୋ ମୋ ଧନ ମୋ ଝୁମୁରିଲ ଆଲୋ ତୋର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କିଏ କଲାଲୋ? ଆହା ଆରେ ଆରେ ଇଏ କଣ ହେଲା? ବାଛୁଟା କିଏ ଗୋଟେ ଧକ୍କା କରି ପଳେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ନେତ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡୁ ନଥିଲା। ଗାଈଟାର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ଦେଖ। ମୁଁ ଷଣ୍ଢର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଦେଖି ଏ ଗାଈ ତା ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲା ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ମା ତା ଛୁଆ ପାଇଁ କଣ ନ କରିପାରେ? ମା ହଉଛି ମା, ସେ ମଣିଷ ହେଉ କି ପଶୁ ହେଉ। ନାଇଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆଜିକାଲି କେତେ ମା ମାନେ ନିଜର ସୁଖ ଲାଳସ ପାଇଁ କିଏ ପିଲାକୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବି ମାରି ଦଉଛି ତ କିଏ ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ନେତଠାରୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷାରେ ମା ମାନେ ପାଇବେ ହେଲା ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଆରେ ହେ କି ଅମଣିଷ ଲୋକ ଗୁଡାମ, ବାଛୁରୀଟାକୁ ଧୋକା ଦେଇ ପକେଇକି ପଳେଇଲା। ବିଚରା କେତେ ଛଟପଟ ହଉଛି, ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ବେକାରିଆ ଲୋକ ଗୁଡାକ। କାକା ଗାଈଟା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଧକେଇଲେଣି, ଆମେ ପୁରା ସବୁ ଗୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ି ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁଣି। ଟଙ୍କା ଦଉନ, ପାଖ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବୁ। ଚୁପ୍, ତୋରି ପାଇଁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଦିଟା କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ବାଛୁରୀ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ଘରକୁ ନେଇକି ଚାଲେ, ଘରେ ଗଲେ ଖାଇବ। ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛି ଇଏ ଏମିତି। ମୁଁ କଣ ଏତେ ବାଟ ନେଇପାରିବି? ମତେ ସାଇକେଲରେ ବସାଅ, ମୁଁ ବାଛୁରୀ କାନ୍ଧେଇକି ବସିବି, ତମେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେବ। ହଁ ହଁ, ମତେ ପରା ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବୁ। ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଖୋଲା ନହେବା ଯାଏ ବାଛୁରୀ ଭେଟନାରୀରେ ରହିବ, ଗାଈ ବି ରହିବ। ତମେ ସବୁ ଯେତିକି ଜଣ ଖେଳୁଥିଲ ସେତିକି ଜଣ ସେଠି ଜଗିକି ରହିବ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ବି ଦବ। ଏଇଲେ ତ କହିଲ କାନ୍ଧେଇକି ଘରକୁ ନେବେ ବୋଲି, ପୁଣି କେମିତି ଭେଟନାରୀ ରହିବା କଥା କହୁଛ? ସତରେ ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁଣି କହିଲୁ ସରି ବାପା, ସରି ଭୁଲିଗଲେ।